هي. ماما، ما هي الحرية؟ Elle. Maman, c'est quoi la liberté? أمها شيء غالي الثمن. Sa mère. Quelque chose de très cher. هي. نحن إذن لا نستطيع شراءها. Elle. Alors nous, on ne peut pas l'acheter? أمها. لهذا يدفعوننا ثمنها حياتنا. Sa mère. C'est pour cela qu'ils nous la font payer de notre vie. ليس من بطن أمه يخرج هذا الوليد، بل من بطن الأرض. ليس تمثالا أثريا، إنه طفل في حفاضه الأبيض مطمورا بقنبلة. لم يترك له الفرصة أن يرضع لأول مرة حليب أمه. « 15 mars 2013, 5000 enfants tués. Ce n'est pas du ventre de sa mère que le nouveau-né sort, c'est du ventre de la terre. Ce n'est pas une statuette de la préhistoire, c'est un bébé qui était enseveli par une bombe. Et il n'a pas eu le temps de prendre sa première tétée. أطفال سوريا ملفوفون في كفنهم مثل السكاكر في غلافها، ولكنهم ليسوا من السكر، إنهم من لحم وحلم وحب. الطرقات تنتظركم، الحدائق تنتظركم، المدارس وساحات العيد تنتظركم أطفال سوريا. ما زال الوقت مبكرا جدا لتصبحوا عصافير ولتلعبوا في السماء. Les enfants de Syrie, emmaillotés dans leur linceul, comme des bonbons enveloppés. Mais ils ne sont pas en sucre, ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel. Un homme, couvert de poussière, assis sur un trottoir, regarde au loin. Sur ses genoux, un bébé d'une pâleur lumineuse remue ses bras, ses mains, en buvant un biberon que l'homme porte à sa bouche. رجل مغبر يجلس على رصيف مكسور يرنو بعيدا. في حضنه طفلة بيضاء في بيجامة زهرية تحرك ذراعيها وقدميها بينما ترضع من زجاجة حليب وضعها الرجل في فمها. Derrière eux, un jeune garçon serre contre sa poitrine un sac de pain, en regardant lui aussi au loin. وراءه فتى يضم إلى صدره ربطة خبز ناظرا بالاتجاه نفسه بعيدا. Dans un autre coin de la scène, deux silhouettes. Un enfant, assis contre la porte d'une maison détruite. Une femme, agenouillée devant lui, essaie de calmer sa terreur. Ce n'est pas une scène de western, c'est une famille en Syrie aujourd'hui. في زاوية المشهد طيفان لطفل جالس أمام باب بيت مهدم وامرأة مقرفصة أمامه تهدئ من روعه. هذا ليس ديكور فيلم غربي، إنها عائلة في سوريا اليوم.
Dans une petite camionnette Suzuki, il a allongé sa femme morte, bien arrangé ses vêtements, comme si elle dormait. Posé sur la banquette, plus haut, le sac de pain qu'elle était allée chercher pour que les enfants mangent ce jour-là et pour que sa mort serve à quelque chose. في سيارة سوزوكي مدد زوجته المقتولة على الأرضية. رتب قماش ثوبها الممزق فوقها وكأنها نائمة. على مقربة في مكان عال وضع بحرص رزمة الخبز التي ذهبت لتشتريها لكي يأكل الأولاد اليوم ولكي لا يكون موتها عبثاً. Nous, les exilés qui vivons à coups de calmant. Notre patrie est devenue Facebook. Cela nous ouvre le ciel fermé devant nos visages, aux frontières. نحن المغتربون نعيش على حبات المهدئات. وطننا أصبح الفيسبوك يفتح لنا السماء المقفلة في وجوهنا عند الحدود. Nous, les exilés, nous dormons en serrant contre nous notre téléphone mobile. Sous les lumières des écrans de nos ordinateurs, nous nous assoupissons pleins de tristesse et nous réveillons pleins d'espoir. نحن المغتربون ننام حاضنين هواتفنا الخليوية وعلى ضوء شاشة الكمبيوتر نغفو حزنا ونفيق أملا. Nous, les exilés, rôdons autour de nos maisons lointaines, comme les amoureuses rôdent autour des prisons, espérant apercevoir l'ombre de leurs amants. نحن المغتربون نحوم حول بيوتنا البعيدة كما تحوم العاشقات حول السجن بأمل أن تلمحن ظلال أحبتهن. Nous, les exilés, nous sommes malades d'une maladie incurable, aimer une patrie mise à mort. نحن المغتربون مرضى بمرض عضال، حب وطن وضع في مزاد الموت. مذيعة التلفزيون المتبرجة تسأل الطفل المتكور على نفسه: من هذه المرأة التي تسبح في دمها بالقرب منك؟ يرد الطفل: أمي. La présentatrice, trop maquillée, demande à l'enfant accroupi: qui est cette femme allongée dans son sang près de toi? L'enfant répond: ma mère. المذيعة تنظر للكاميرا وهي تبتسم: من هذا الرجل السابح في دمه بالقرب منها؟ الطفل: أبي. La présentatrice de la télévision regarde la caméra en souriant. Qui est cet homme allongé dans son sang près de toi? L'enfant répond: mon père. مذيعة تلفزيون السلطة فخورة بنفسها تتابع: من هذه الطفلة؟ أختي حرية ولدت البارحة. La présentatrice de la télévision d'État, fière d'elle: et ce bébé? Ma sœur. Elle s'appelle حرية. Liberté. Elle est née hier. في صورة تذكارية يتمدد شاب في 20 من عمره في حقل أخضر بضيعته ناظرا إلى العدسة فخورا بشبابه. لم يكن يعرف أو لعله يعرف بأنه قريبا جدا سيصبح نسغا لأعشابه. Dans une photo souvenir,
Le jeune de 20 ans s'allonge au milieu des champs, dans les plantes vertes de son village. Il pose, fier de sa jeunesse. Il ne sait pas, ou peut-être il sait, que bientôt il sera leur sève. أطفال الحرية لا يلبسون الملابس القطنية. جلدهم تعود سريعا على القماش الخشن. أطفال الحرية ملابسهم مستعملة وأحذيتهم كبيرة وغالبا ما ينتعلون العراء والجروح. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas en petits bateaux. Leur peau s'habitue vite à une étoffe rêche. Les enfants de la liberté ont des vêtements usés et des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Souvent, ils enfilent l'air nu ou la terre. أطفال الحرية لا يعرفون طعم الموز ولا الفريز، فقط الخبز اليابس معجونا بماء الصبر. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la banane ni de la fraise. Ils mangent du pain sec, trempé dans l'eau de la patience. مساء أطفال الحرية لا يأخذون حماما دافئا ولا يلعبون بكرات الصابون الملونة. هم يلعبون بدواليب الكاوتشوك، بالحصى وببقايا القنابل. Le soir, les enfants de la liberté ne prennent pas de bain. Ils ne soufflent pas dans des bulles de savon. Ils jouent avec des pneus, des cailloux et les débris des bombes. وقبل النوم أطفال الحرية لا ينظفون أسنانهم ولا يستمعون لحكايات الأمراء والأميرات. هم ينصتون لضجة الخوف والبرد على الأرصفة أمام أبواب بيوتهم المدمرة في المخيمات أو في المقابر. Avant de dormir, les enfants de la liberté ne se brossent pas les dents. Ils n'attendent pas les histoires magiques de princes et de princesses. Ils écoutent le bruit de la peur et du froid sur les trottoirs de la rue, devant les portes de leurs maisons détruites, dans les camps des pays voisins ou dans les tombes. أطفال الحرية ينتظرون ككل أطفال العالم مجيء أمهم إليهم. Les enfants de la liberté attendent, comme tous les enfants du monde, le retour de leur mère. « 15 mars 2013. 1 364 268 réfugiés. Qu'emportent-ils avec eux, les réfugiés? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur. Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap. Peut-être n'auront-ils pas le temps d'enfiler même leurs chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ses pas résonner derrière eux. Ils courent avec leurs sacs et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leurs sacs troués. ماذا يحمل معهم النازحون؟ على عجل سيلمون ما يستطيعون من أغراض، غالبا سيضعونها في أكياس من البلاستيك ممزقة كحياتهم وقديمة كخوفهم. ربما سيضعونها في سرة من القماش، أو ربما لن يسمح لهم الوقت أن ينتعلوا حتى أحذيتهم. النازحون الهاربون من الموت يسمعون خطواته السريعة تلحق بهم، يهرعون بأكياسهم
آملين العودة. سيتخطون الحدود وقد تسرب من أكياسهم كل ما جمعوه. Elle va nue, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. تصل عارية إلى قمم جبال سوريا وسفوحها، وفي مخيمات اللاجئين أقدامها تغرس في الوحل، أيديها تتشقق من البرد والتعذيب، ولكنها تتقدم. تعبر وأطفالها متعلقون بذراعيها، يقعون أثناء ركضها، تبكي ولكنها تتقدم. تكسر قدمها ولكنها تتقدم. تذبح حنجرتها ولكنها تتابع غناءها. Merci.